अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिप्लोमेसी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ आप इसका बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। आज हम बात करेंगे इंतहाई अहम केस की। बड़ी खुशखबरी है तमाम मीडिया के साफ़ी भाइयों के लिए और फिर यूट्यूबर्स के लिए, अपने व्लॉगर्स के लिए और फिर तहरीक इंसाफ़ के लिए, तहरीक इंसाफ़ के कारकुनान के लिए कि सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी इमरान रियाज साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया है। उनकी रिहाई के अहकाम जारी हो गए हैं। उन्हें 10 रोज़ की ज़मानत दी गई है। अब इन 10 रोज़ में वो अपने ख़िलाफ़ जो दीगर मुकदमात हैं, तकरीबन 18 से ज़ायद मुकदमात मुख्तलिफ़ थानों में उनके ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हैं। यकीनन उसकी पैरवी करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनमें भी उनको ज़मानत दी जाए। लेकिन आज बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने पेश होते ही कहा जी कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, यानी पंजाब हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है, नून लीग की हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है कि अगर इमरान रियाज साहब को रिहा किया जाता है। ये वही नून लीग है, ये वही हुकूमत है जिसके वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा, ये सारे लोग पिछले 5 से 6 दिन जब से इमरान रियाज साहब की गिरफ्तारी हुई है तबादर के साथ एक ही बात कहते रहे हैं जी कि आइन के तहत हुई है, कानून के तहत हुई है। उन्होंने कानून के से तजावज़ किया, उन्होंने ये आइन के हवाले देते रहे कि आइन के आर्टिकल 19 से उन्होंने तजावज़ किया। उन्होंने पाक फ़ौज पे तनकीद की, अदारे पे तनकीद की, इसलिए कानून ने अपना रास्ता बनाया और आगे भी कानून अपना रास्ता बनाएगा। यानी हर लम्हे वो इस गिरफ्तारी को जस्टिफाइड करते रहे। अफ़सोस की बात यह है कि इसके साथ मीडिया का भी आज तकसीम इतनी गहरी होती जा रही है कि हर मीडिया चैनल के अपने साफ़ी हैं। ये वाला साफ़ी गिरफ्तार होगा या इसके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम होगा तो फ़लाना चैनल चलाएगा, अगर इसके ख़िलाफ़ होगा तो ये नहीं चलाएगा, दूसरा चलाएगा। तो ये तकसीम भी बड़ी तकलीफ़ देह है और इस पे भी मीडिया को सोचना चाहिए कि अगर अपने अपने साफ़ी सब टीवी चैनल्स ने बाँट लिए तो फिर ये सहाफ़त का बचना और सहाफ़त की तौक़ीर कायम रहना बड़ी मुश्किल होगा। फिर आज एक अयाज़ अमीर साहब हैं या इमरान रियाज साहब हैं या कोई और है तो सबकी बारी आएगी। इसी तरह जिस तरह माज़ी में अहमद मीर साहब के साथ हुआ, दूसरे लोगों के साथ हुआ, तो एक-एक करके सबकी बारी आएगी। इसलिए मीडिया को बाशियत इंडस्ट्री और जो साफ़ी हज़रात हैं, इन्हें अपने तौर पर सोचना चाहिए कि ये आया इनकी ये जो पॉलिसी है ये दुरुस्त है, इस पे इन्हें गौर करना चाहिए और इसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ-साथ आपने देखा इमरान रियाज साहब के किस तरह उनका ट्रायल हुआ और जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया इस्लामाबाद आते हुए, तो फिर उनके दूसरे दिन उन्हें पेश किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जो उनके वकील पेश हुए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी हमारी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है क्योंकि ये जो टूल प्लाज़ा से जहाँ से गिरफ़्तार हुए हैं वो हमारी हदूद में ही आता, इनको लिहाज़ा जो है ना टक्सला की अटक की अदालत में इन्हें पेश किया जाए। फिर उन्हें अटक की अदालत में पेश किया गया और उसके बाद फिर अटक की अदालत ने तवील समाअत के बाद उन्होंने कह दिया जी कि एफआईए का केस बनता है, रावलपिंडी एफआईए कोर्ट में इन्हें पेश किया जाए। एफआईए जज के सामने उन्हें पेश किया गया। जज ने फिर एफआईए के वकील को बुलाया तो उन्होंने कहा जी हमें तो हमारा तो कोई केस ही नहीं है इन पे, लिहाजा ये जो दफ़ात है हम अपनी दफ़ात वापस लेते हैं। जो एफआईए की दफ़ात उसमें लगाई गई थी वो वापस हुई तो वापस उन्हें अटक भेजा गया। अटक में समाअत हुई, जब वहाँ से समाअत मुकम्मल हुई, जज साहब ने फैसला सुनाया, जुडिशल रिमांड किया तो जनाब वहाँ पे चकवाल पुलिस आ गई। चकवाल पुलिस ने कहा हमें मतलूब है, वो ले गए। चकवाल पुलिस में हियरिंग हुई और वहाँ से फिर जनाब वहाँ से कुछ जान छूटी तो लाहौर वाले ले गए और लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। तो बिलाखिर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हें रिलीफ़ मिला, वो अपने घर आएँगे। यकीनन वो अपने जो है ना ईद अपने बच्चों के साथ गुज़ारेंगे, ये बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन इसमें मैं ज़रूर क्रेडिट दूँगा जनाब जो यूट्यूबर्स हैं, ख़ास करके जनाब सिद्दीक जान साहब। उन्होंने बड़ी दिन-रात बड़ी एक्सटेंसिव कवरेज की क्योंकि टीवी चैनल्स तो दिखा नहीं रहे थे, बहुत कम टीवी चैनल से 1 या 2 चैनल्स इनको दिखा रहे थे, ईआरवाई दिखा रहा था या बोल टीवी दिखा रहा था, तो बाकी तो कोई दिखा नहीं रहा था। इसलिए उन्हें ये खदशा था कि जनाब इनको कहीं ऐसी अननोन प्लेस पे ना मुंतकिल कर दिया जाए और जहाँ फिर हमें ढूँढने में कई दिन लग जाए। और इसलिए वो उनकी कोशिश यही थी और दूसरों को भी ये उनके रिलेटिव्स को भी यही कह रहे थे कि आप थाने के बाहर पहरा देना एक तरह का कि इन्हें किसी ऐसी मुकाम पे ना लेके जाएँ कि जहाँ कहें कि जी पेश हो रहे हैं और फिर कहीं दिन लग जाए, ठीक है? कोई पता ना चले कि गए किधर। तो ये उसमें कामयाब हुए बड़ी हद तक और उनको फिर अदालतों में बरवक़्त वो पेश होते रहे, कहीं सुबह पेश हुए, कहीं शाम को हुए, लेकिन कम से कम पेश होते रहे और अब फिर उन्हें एक अदालत से ही रिलीफ़ मिला। अब इसके बाद मेरा यानी सवाल ये है कि अब जो रियासती अदारे हैं, वो मीडिया के साथ किस हद तक जाएँगे? क्या यहीं पे बस होगा, मीडिया के लोगों से बात की जाएगी, उन्हें समझाया जाएगा? अगर कहीं पे वो गलत हैं, वो अपनी हद से तजावुज़ कर रहे हैं, तो उन्हें बताया जाएगा कि ये आपकी लिमिट्स है,
یہ ان کا ریڈ لائن ہے، ان کو کراس نہ کریں۔ باقی آپ جو کرتے ہیں کرتے رہیں، اپنی آپ کو جو اظہار رائے کا جو حق ہے وہ آپ کو حاصل ہے، ہم آپ کی آزادی جو اظہار ہے اس پہ کوئی قدغن نہیں لگا رہے، لیکن آپ کچھ چیزیں ہیں جہاں آپ کو جو ہے نا اپنے خود ساختہ آپ کو سینسرشپ کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں میرا سوال پھر یہ بھی ہے کہ کیا یہ صرف میڈیا کے لیے ہے؟ اس ملک میں آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کے رہنماؤں نے نواز شریف سے لے کے مریم نواز، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق، پرویز رشید، کس طرح کی تنقید انہوں نے نہیں کی ہمارے ادارے پہ، پاک فوج کے سربراہ پہ، سابق ISI چیف پہ۔ آپ اگر بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ویڈیو کلپس دیکھ لیں، تو آپ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ یار یہ کیسے اس حد تک کر سکتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد وہی خواجہ آصف جو ایوان میں کھڑے ہو کے، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فوج نے ہمارے کس قوم کے ہڈیوں سے گوشت تک نوچ کے کھا گئی، اور پھر میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جناب جو ہے نا آپ نے 65 کی جنگ ہاری، آپ نے 71 کی جنگ ہاری، آپ نے سیاچین ہارا، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے۔ آج وہی وزیر دفاع ہیں اور فوج انہیں سلوٹ بھی کر رہی ہے۔ تو مریم نواز کے جلسوں میں کس طرح کے پاک فوج کے خلاف نعرے لگتے رہے، نواز شریف باہر بیٹھ کے PDM اجلاسوں سے جب خطاب کرتے تھے تو اس میں کیا کچھ کہتے رہے۔ نواز شریف براہ راست ادارے کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور اس وقت DGISI جناب جنرل فیض حمید کا نام لے کے کہتے رہے کہ جناب اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، سب آپ ذمہ دار ہیں، جتنی اس ملک کے اندر خرابی ہوئی ہے عمران خان کو لے کے آئے آپ ہیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ نے کیوں جو ہے نا اداروں کو فوج عدلیہ کو کہا جی کہ یہ نواز شریف اور ان کی بیٹی الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے چاہیے، یعنی DGISI پہ اس وقت DGISI پہ اس طرح کے الزامات لگاتے رہے۔ سعد رفیق کیا کہتے رہے اپنے خطابات میں کہ جی جناب یہ جرنلوں کو پراپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے، جرنل اگر DHA بنائیں گے، پراپرٹی کا کام کریں گے تو کدھر جائیں گے ہم۔ پھر ایاز صادق جو کہتے رہے جی کہ ڈر کے ابھی نندن کو بھیج دیا، اور پھر پرویز رشید کا آپ کو پتہ کوئی موقع انہوں نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور مریم نواز کو بھی وہی یہ ساری تربیت ان کی کرتے رہے، ان کی ٹریننگ دیتے رہے، اور پرویز رشید کہتے رہے کہ جناب اس ملک کو تباہ جنرل کریں، اس ملک کو برباد جنرل کریں، اور ٹھیک نواز شریف کرے۔ یعنی کون سے ایسے بیانات ہیں جو انہوں نے نہیں دیے؟ اگر راتوں رات صلح ہو سکتی ہے وہ ہمارے عسکری اداروں کے لیے، پاک فوج کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، یہ لوگ قابل قبول ہو سکتے ہیں، چاہے جس طرح سے بھی وہ اقتدار میں آئے، وہ عدم اعتماد کر کے آئے، اپنے اتحادیوں کو ملا کے آئے، نمبر گیم پوری کر کے آئے۔ لیکن ادارہ اگر ریاستی اداروں پہ تنقید کی بات ہے تو پھر ڈیول سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے، پھر تو پیمانہ ایک ہی ہونا چاہیے نا، کہ جناب انہوں نے جب اس حد تک یہ چلے گئے تو جو عمران ریاض صاحب ہیں یا دوسرے میڈیا پرسن ہیں، انہوں نے تو صرف سوالات پوچھے ہیں۔ وہ تو یہ پوچھیں کہ جناب آپ کہہ رہے تھے یہ کرپٹ ہے، یہ چور ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اس ملک کا اختیار ان کو سونپا جائے، تو پھر جب یہ آئے ہیں تو آپ نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تو ایک سمپل سا سوال پوچھ رہے ہیں، تو آپ ان کو مطمئن کر سکتے ہیں، آپ ان لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ میرا پھر سوال وہی ہے کہ ان لوگوں کو بیٹھ کے سمجھائیں، ان لوگوں کے ساتھ بات کریں۔ یہ لاکھوں کروڑوں فالورز ہیں ان لوگوں کے، چاہے صدیق جان ہو یا عمران ریاض ہوں یا دیگر یوٹیوبرز ہوں، پورے ملک کے اندر اور دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے ہیں، اور دنیا کے باہر پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ویلاگرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں۔ ان سب کو اپنی طاقت بنائیے، ان سب کو ریاست پاکستان کی طاقت بنائیے، انہیں پاک فوج کی طاقت بنائیے، اور ان کو لے کے 5th جنریشن وار جو آپ لڑ رہے تھے ہمارے دشمن کے خلاف، ہمارے ازلی دشمن بھارت کے خلاف، اسے آگے بڑھائیے۔ آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان عمران اعظم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔